दादी ने लाख मना किया कि तहमीना से शादी ना करो, मगर अब्बू ना माने। लेकिन जब बीवी के गुण खुले तो वो परेशान रहने लगे। तब दादी इनसे कहती, मैंने समझाया था ना, बीवी हो खानदानी, बेशक हो कानी, लेकिन तुमने इस वक्त मेरी बात ना मानी। मेरे वालिद साहब भी शादी की बाजी महज इस बायस हारे के उन्होंने जिस लड़की का इंतखाब किया, इसका खानदानी पस मंज़र हमारी दादी की नज़र में दुरुस्त ना था। और जब वो बेटे के कहने से इनकी पसंदीदा लड़की का रिश्ता देखने इसके घर गई तो सर पकड़ लिया। आते ही अब्बू से कहा, बेटा बेशक लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझको इनके घर का तौर तरीका किसी तौर नहीं भाया। दादी तफसील से बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, मैं कहना ये चाहती हूँ कि तहमीना और इसकी बहन बहुत साफ सुथरी और जदीद तर्ज के अच्छे लिबास में थीं। इनके बाल सलीके से संवरे हुए थे, लेकिन घर की चीज़ें बेतरतीबो बेठिकाना हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। बावर्ची खाना गंदा और घर का निज़ाम बदनज़मी की चुगली कर रहा था। एक कमरे से कुछ लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसकी एक खाला और दो बड़ी बहनों को तलाक हो चुकी है और फूफी ने शोहर पर खुला का केस किया हुआ था। इस बात पर कि इसका शोहर इसको रोज शाम को बाहर ले जाकर खाना नहीं खिलाता। जब मुझे चाय दी तो हलवे की सैनी को ढका नहीं, इस पर मक्खियाँ बिन बना रही थीं। ऐसा ही हाल फ्रूट का था। मैले मैले धोए गए थे, गिलास में पानी दिया तो बो आ रही थी। बेटा, ऐसे घर से रिश्ता ले रहे हो जहाँ की खवातीन को इतना भी शौर नहीं कि मेहमानों की तवाज़ा किस तरह की जाती है। अरे आप भी किस ज़माने की बात कर रही हैं? जब तक मीना हमारे माहौल में आएगी तो हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। वो गरीब लोग हैं, मगर बुरे नहीं हैं। मेरी गुर्बत की बात नहीं कर रही बेटा, हम भी बस खाते पीते लोगों में शुमार होते हैं। हम कोई साहूकार नहीं हैं। बात हो रही है अच्छे ख़ानदान की, और अच्छे ख़ानदान से मुराद वो लोग जिनको आला इखलाकी कदरों का पास होता है। बस इतनी सी बात है अम्मी। अरे नादान, ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर तहमीना के ख़ानदान में कोई आला तालीम याफ्ता नहीं है। लड़कियां माँ से तू तराक से बात करती हैं। तहमीना के मामू की दो लड़कियों ने कोर्ट मैरिज की है। बस करें अम्मा, एक बात तो बताएं, ये सारी मालूमात आपको किसने दी हैं? इनकी एक पड़ोसन ने। तहमीना के घर जाने से एक रोज़ पहले मैं इससे मिली थी। कमाल है अम्मी जान, लेकिन आपकी सब मेहनत बेकार गई। मैंने फैसला कर लिया है कि शादी तो मैं तहमीना ही से करूँगा। माँ से इस बहस मुबाहसा के बाद भी जीतना तो उन्होंने था। दादी इनसे बहुत प्यार करती थीं। इनकी खुशी पूरी करने को वो तहमीना को बहू बनाकर घर ले आईं। अम्मी वाकई चंदे आफताब अम्मी वाकई चंदे आफताब चंदे माताब थीं। मोहल्ले की जो भी खवातीन इनको देखने आती, इनकी सूरत देखकर खुश हो जाती थीं। लेकिन अभी तो नई नई बात थी और इनके गुण किसी पर खुले नहीं थे। आदमी की शिनाख्त कुछ दिनों बाद खुलती है, जब वक्त के साथ साथ इसके तौर तरीकों से वास्ता पड़ता है और इसकी शख्सियत घर पर असरअंदाज होने लगती है। शुरू में तहमीना यानी मेरी माँ ने अपने ऊपर इखलाक व तमीज़ का लबादा ओढ़े रखा। दादा और दादी की इज्जत करती, लेकिन घर के काम को हाथ ना लगाती। तब दादी कहती, कोई बात नहीं, नई दुल्हन है, रफ्ता रफ्ता घर संभाल लेगी। आखिर ये इसी का घर है। बूढ़ी होने के बावजूद वो खुद सारे घर का काम कर लेती, खाना भी ट्रे में रख कर बहू के सामने लाती। ये मज़े से खा पी के बर्तन रख देती, दादी ही जूठे बर्तन उठा कर ले जाती। 4 साल तक यही होता रहा। एक रोज़ अब्बू ने बीवी से कहा, मेरी माँ बूढ़ी हैं, इनकी उम्र 65 साल से भी ऊपर है, वो अकेली किचन संभालती हैं। तहमीना, तुम भी इनका हाथ बटा लिया करो। बस इस बात पर अब्बू अम्मी की नोक झोंक हो गई। तभी वाले साहब ने ही झगड़ा रफा दफा करके खामोशी इख्तियार कर ली और दफ्तर की राह ली। दादी अब बीमार रहने लगी थीं। वाली साहब ने किचन संभालने के लिए मुलाजमा रख दी, ताकि इनकी वालदा के ऊपर से काम का बोझ हल्का हो, क्योंकि अम्मी को तो घरदारी से कुछ गर्ज ना था। वो टीवी देखती या फ़ोन पर अपने घर वालों से बातें करती रहती।
میں اب 6 برس کی ہو چکی اور میری بہن 4 سال کی تھی۔ ہماری پرورش پھپھو نے کی تھی۔ اب ان کی شادی ہو گئی تھی تو دادی سے اکیلے کام نہیں ہوتا تھا۔ دادا کپڑے کا بزنس کرتے تھے۔ صدر بازار میں ان کی دکان تھی۔ ہمارا گزارا صحیح طرح سے ہو رہا تھا۔ دولت کی ریل پیل نہ تھی، تاہم کسی شے کی کمی بھی نہ تھی۔ خدا کی کرنی کچھ دن بیمار رہ کر دادی فوت ہو گئیں اور اس کے بعد دادا بھی چل بسے۔ اب دکان ابو نے سنبھال لی۔ وہ صبح کے گئے رات کو لوٹتے تھے۔ میری والدہ قناعت پسند طبیعت کی نہیں تھیں۔ ان کو جدید ڈیزائن کے نت نئے جوڑے پہننے کا بہت شوق تھا۔ ان کی خواہش ہوتی ہر روز ایک نیا جوڑا پہنیں۔ والد کی دکان پر جا کر کئی قیمتی جوڑے لیتی، مہنگے درزی سے سلواتی اور 2 4 بار پہن کر اپنی بہنوں کو دے کر آ جاتی۔ والد صاحب کے بہت سے روپے ہر ماہ درزی کی جیب میں چلے جاتے تھے۔ میری چھوٹی پھپھو دادی کی جگہ کچن سنبھالتی تھی۔ پھر ان کی بھی شادی ہو گئی تو والدہ نے کچن اور گھر میرے سپرد کر دیا۔ انہی دنوں مارکیٹ میں آگ لگنے کا حادثہ ہوا اور کئی دکانیں جل گئیں۔ انہی میں ابو کی بھی دکان تھی جو آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ لاکھوں کا مال نظر آتش ہو گیا۔ کچھ دن تو صدمے میں رہے۔ جب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو مجبوراً اسی مارکیٹ میں ایک واقف کار کی دکان پر سیلز مین کی نوکری کر لی۔ اب آمدنی کم تھی اور امی جان سلیقے سے خرچہ کرنا نہیں جانتی تھیں۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر میں اکثر جھگڑا رہنے لگا۔ بعض دفعہ فاقہ کرنا پڑتا لیکن امی فاقہ نہیں کر سکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں اکثر آلو پکے ہوتے یا کوئی سبزی تو ہماری اماں پڑوسن سے ادھار لے کر ایک ٹکا لا کر خود کھا لیتی تھی۔ ایسا بھی ہوتا کہ کسی دن فاقہ پڑ جاتا اور ہمارے گھر کچھ پکتا ہی نہ تھا۔ اس روز وہ کسی ہمسائے یا رشتہ دار کے گھر چلی جاتی اور کھا پی کر آ جاتی۔ تب میں سوچتی کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ ابو البتہ احساس کرتے تھے۔ وہ ہمارا تھوڑا بہت کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ جب میں نے 8ویں کا امتحان پاس کر لیا تو ماں نے یہ کہہ کر اسکول سے اٹھا لیا کہ اب مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا۔ حالانکہ اتنی سی عمر میں وہ مجھ سے ہی گھر کا سارا کام کرواتی تھی۔ یہ بے فکری کے دن تو کھیل کود کے تھے، مگر میری امی نے میری عمر کے ان سنہری دنوں کو گھر کے کاموں کی بھٹی میں جھونک کر میرے بچپن کو جھلسا کر رکھ دیا۔ میری ماں بے شک بہت خوبصورت تھیں۔ وہ شادی شدہ بالکل نہیں لگتی تھیں۔ ان کا چہرہ تر و تازہ تھا، ساتھ میں ان کو اپنی اچھی صورت کا بھی غرور تھا۔